আমার মাইনা কোচ আমার মাইনা গৈছিলে গৈছে এক্সামৰ ৰিজাল্টটো আনিবৰ কাৰণে গৈছিলে। তাৰপাছত এই ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছিলে। যোৱাৰ পাছত ট্ৰেইনত উঠিম বুলি ফোন কৰিছে। ফোন কৰাৰ পাছত তাৰপাছত আমি ট্ৰেইনটো উঠা নাই বুলি ফোন কৰিছোঁ। তাৰ মোবাইলটো বন্ধ হৈ গৈছে। 5:30 সময়তে তাৰ মোবাইলটো বন্ধ হৈছে। তাৰপাছত ট্ৰেইনত উঠাই নাই, ইয়াত বিচাৰিছোঁ পূৰা ট্ৰেইনত গৈখিনি, তাক পোৱা নাই। তাৰপাছত আমি বিচাৰিছোঁ, কিমান বিচাৰিছোঁ, পোৱাই নাই। এতিয়া কেতিয়াবা নিখোজ হৈ আছে। এইটো সোমবাৰ দিনা ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাইছে, এতিয়া লগত পোৱা নাই। MA এক্সাম দিছিলে, তাৰ ৰিজাল্ট আনিবৰ কাৰণে এনেকুৱা কৈখিনি গৈছে ঘৰৰ পৰা। আৰু ৰিজাল্টটো এতিয়া পোৱা নাই পোৱা, একো গমেই পোৱা নাই। আৰু ঘৰতো ফোনো কৰা নাই এতিয়া লগত। আপোনালোকে কি সন্দেহ কৰিছে, কি হ'ব পাৰে? এতিয়া কি হ'ব পাৰে, এতিয়াতো সন্দেহটো হৈছে কিবা মানুহজনে কৈছে বোলে ইয়াত জগা য'ত বহিছিলে ষ্টেচনত, ইয়াত জগা ভাল নাই বুলি এনেকুৱা বুলি কৈছে। আৰু ইটো অকলে গুচি গ'ল। আগতো গৈছিলে, অকলে আনা জানা কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া কি হ'ল এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম। এতিয়া ঘৰৰ পৰা অকলে ওলাই গৈছিলে? ঘৰৰ পৰা অকলে ওলাই গৈছিলে। এইটো আগতো অনাজানা কৰি থাকে, অকলে গৈখিনি এক্সাম চব দি অকলে আহিছে। আজি থানাত এজাহাৰ দিয়া হৈছে। এতিয়াতো তাৰ পৰা কৈছে বিচাৰিছোঁ বুলি কৈখিনি এনেকুৱা কৈছিলে, কিন্তু এতিয়াৰ লগতে একো কোৱা নাই। কেতিয়াবা নিউডেট হৈ আছে আপোনাৰ तो मेरा बहन MA का एग्ज़ाम मतलब MA पढ़ रहा था, तो उसका रिज़ल्ट लेने गया था। रिज़ल्ट बहुत दिन से नहीं देना था, तो बोला कि 24 तारीख को देने वाला है। तो गया, वो डेमो से गया सुबह 6 बजे परसों। और उसके बाद वहाँ से फिर फ़ोन भी किया मम्मी को, दिन भर बात भी किया मम्मी से कि हाँ मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, हम पेपर पर साइन किया है। और फिर बोला अब खाना वाना खाने जा रहा है, हो गया काम। 2 बजे स्टेशन में आ गया, बोला कि हम लोग यहाँ और भी स्टूडेंट लोग हैं, हम लोग सब साथ में ट्रेन से ही आएगा। तो उसके बाद फिर शाम को 5 बजे भी फ़ोन किया मम्मी को, बोला कि हम 1 घंटा में 5:55 में ट्रेन है मम्मी, 1 घंटा में हम ट्रेन में बैठ जाएगा। उसका बाद फिर मम्मी बोला ट्रेन में बैठ के फ़ोन करना, वो बोला कि ठीक है करेगा। उसका बाद फिर हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो उसको नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ। उसका बाद से अभी तक भी उसका स्विच ऑफ ही आ रहा है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, नहीं लग रहा है। क्या नाम है? बेबी को माली प्रसाद। तो अभी पता नहीं, जगह ठीक नहीं था। सबको यही बोल रहा है कि वो पानीपुर स्टेशन अच्छा नहीं है, और उसका तो वहीं पे वो आया था वहाँ से। अब पता नहीं कहाँ है, कुछ खबर ही नहीं मिल रहा है। पुलिस में रिपोर्ट किया है, पर अभी तक तो कोई उसका लोकेशन भी निकालने के लिए बोला था, पर अभी तक तो कोई लोकेशन भी निकाल के नहीं दिया है। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।